Okey, bila kita dah dapat the single strand of DNA tadi, kita akan letak the second enzyme DNA polymerase. Dia akan gunakan this single strand DNA sebagai template untuk menghasilkan to synthesis the second strand of DNA strand, dan dia akan menghasilkan this what we call complementary DNA ataupun CDNA. Sebab apa? Dia complement kepada mRNA dan dia merupakan the clone of DNA for the gene lah. So dia ada informasi mengenai insulin gene itu tadi. Okay. Now apa yang berlaku adalah this CDNA is then bila kita dah dapat CDNA ini, barulah kita akan introducekan dia kepada restriction enzyme. Maksudnya sekarang sebelum lepas dia isolation itu adanya proses of cDNA synthesis, barulah adanya proses cut ataupun cleave. Okay. Step yang saya explain sebelum ini, dia tambahan satu step saja in between sebelum insertion, sebelum the cut, lepas isolation, sebelum cut ada this process cDNA synthesis, but the rest of the step tu semua samalah. Okay, then the cDNA is then ready to be introduced with the restriction enzyme. After that, kita boleh start dengan the gene cloning. Now you boleh nampak the gene cloning can be done without disrupting the original DNA at all. Kita ambil mRNA dia saja. Kita gunakan mRNA sebagai template menggunakan enzyme reverse transcriptase. After that, kita hasilkan the cDNA daripada the mRNA itu tadi dengan melibatkan dua enzim which is reverse transcriptase and DNA polymerase. Okay. Dan kenapa kita menggunakan, actually the scientist actually uses cDNA more dalam kita punya science, disebabkan cDNA itself dia adalah double stranded DNA yang dihasilkan di dalam glass, dalam test tube lah, tanpa merosakkan original DNA. Tak merosakkan DNA dan menggunakan enzim reverse transcriptase and DNA polymerase. Dan awak kena ingat, cDNA ni asal usulnya adalah mRNA. Dan mRNA eukaryote, dia akan sebelum mendapat this mRNA, dia ada pre-mRNA. Pre-mRNA itu ada intron and exon. Okey, adanya exon and intron. Tetapi dalam mRNA yang keluar, after dia keluar daripada nukleus, dia dah undergo splicing. Intron tadi dah dibuang, exon tadi dah di-join. Intron dah dibuang, exon tadi dah join. Maksudnya sekarang mRNA itu sendiri memang contain directly the gene. Okay, memang dia ada memang dia ada informasi gene itulah, sebab kita dah buang intron, now kita dah join the exon, memang contain the full information about the insulin gene, dan that's why kita gunakan dia sebagai we use it as a source to produce the cDNA. Okay, now cDNA tadi akan adanya enzyme reverse transcriptase. Dia akan reverse transcribe the mRNA into the first cDNA strand. After that, RNA tadi akan degraded. Kemudian kita akan uses this cDNA strand sebagai template untuk menghasilkan the second cDNA strand yang tidak ada intron menggunakan enzim DNA polymerase. Okay? Dan disebabkan dia tidak ada introns, maksudnya it can be used directly to express the protein encoded by them, including the insulin. Dan now kita dah settle masalah. Okay, kita dah settle masalah mRNA itu tak compatible dengan plasmid. mRNA tadi single strand, dah tak ada masalah. cDNA dah dua strand. mRNA tadi dah ada uracil, tak ada masalah sebab cDNA tadi now dia dah, sebabkan dia menggunakan enzim reverse transcriptase and DNA polymerase, now dia dah ada T bases. Now and then sebabkan dia mRNA dia adalah ribose juga. Now tak ada masalah sebab cDNA sekarang ni dia menggunakan reverse transcriptase and DNA polymerase. Maksudnya sekarang dia punya bases now, dia punya sugar sekarang dah become deoxyribose. Dia memang sebiji macam DNA, cuma dia complement dengan mRNA, that's why namanya adalah cDNA. So dah settle tiga-tiga masalah yang utama tadi. So kita boleh gunakan di cDNA is ready untuk introduce dengan the restriction enzyme. So dah ready lah, kita boleh introduce dengan restriction enzyme. Okay, dan kenapa kita gunakan cDNA again? Sebab dia represent expression of genes without the introns, dan bila dia dah tak ada intron, maksudnya cDNA itu sendiri memang entirely exon lah. Memang kita katakan entirely exon. Satu benda pula mengenai plasmid
Plasmid itu sendiri dia tidak ada intron. Itu adalah karakteristik plasmid. Dia tidak ada intron, dia hanya ada exon. Jadi bila CDNA itu memang entirely exon, jumpa pula dengan plasmid yang memang also entirely exon, jadi dia dikatakan compatible. Okey. Dan disebabkan disebabkan CDNA itu sendiri made up of entirely exon originated from exon of mRNA, maksudnya sekarang exon itu kan dia pendek kan, kita dah buang intron, kita join, maksudnya CDNA ini dah pendek. Sebabkan CDNA ini pendek, so sesuailah dimasukkan dalam plasmid yang kecil. Means that this CDNA ini can be less than kilobases. Less than 10 kilobases. That's why dia boleh muat dalam plasmid. Selain daripada dia double strand sesuai dengan plasmid, dia juga adalah DNA molecule. Yang ketiga, dia juga adalah short. Okay, dia adalah it contain exon only, means it's short. Hence, it's compatible dengan plasmid. So, dia boleh dimasukkan ke dalam plasmid tanpa memecahkan plasmid itu. Without breaking the plasmid. Because the cDNA itu sendiri short. So, dia masuk sendiri, dia tidaklah tegang sangat, menegangkan the plasmid sangat. So, dia sesuai lah. So, dia compatible dengan plasmid. Okay. Alright. Dan ini adalah step in the production of insulin. First adalah mRNA functioning is isolated from human pancreas. Kemudian dia akan introduce dengan reverse transcriptase untuk menghasilkan cDNA. And now menggunakan mRNA sebagai template. mRNA is then degraded by the mRNA degrading enzyme. Dia akan degraded lah. After that, kita akan menghasilkan single strand cDNA. Tetapi DNA adalah double strand. So, memerlukan enzim apa? The next enzyme, DNA polymerase akan synthesize the second cDNA strand, okay, dan ia dihasilkan dalam test tube saja. Now kita akan ada cDNA yang complement dengan yang complementary DNA yang memang contain the information about the insulin gene. Kemudian this DNA of genes encode for insulin. This cDNA memang tidak ada intron, memang contain only exon. Kemudian dia akan isolated. Lepas saja kita ambil insulin gene, okay, kita dah after kita dah ambil insulin gene and then kita undergo this, kita produce cDNA daripada sini. Now cDNA tadi, bila kita dah dapat cDNA, okay, sebelum ini akan adalah all the process yang step 1 sampai 4 tadi dekat sini. Dapat je cDNA, apa berlaku, barulah dia akan introduce dengan restriction enzyme. Dia boleh jadi macam-macam enzyme lah. In this case, contohnya adalah BAMH1. EcoR1 pun boleh, tak kisah. Asalkan dia akan cut dengan the same restriction enzyme. Both cDNA and vector plasmid are isolated. First, it need to be isolated. Okay, kemudian diorang semua will be cut by using the same restriction enzyme untuk menghasilkan complementary end. Apakah kepentingan introduce of the cDNA dengan plasmid dengan the same restriction enzyme? Sebab kita nak menghasilkan complementary end, nak menghasilkan hujung yang complement dengan each other. Okay, to produce the complementary end. Kemudian the cDNA is then inserted and attached to the plasmid using DNA ligase. Now dia akan menghasilkan recombinant plasmid carrying human DNA for insulin. Cuma dia akan carry the cDNA. Daripada sini, again, step yang sama bila dah ada recombinant plasmid, kita akan undergo proses transformation. The recombinant is then inserted into the host cell sebagai contoh E. coli during the process transformation. After that akan adanya proses amplification because we want to amplify the recombinant plasmid. We want to amplify the gene of the insulin, means that kita nak amplify the gene product through asexual reproduction iaitu binary fission, means that now bacterial colony itu akan contain many copy for the insulin will be produced. Kemudian after that kita akan screen lah. This is followed by screening and then kita akan industrialization. Kemudian kita akan screen lah. Habis amplification kita akan screen, boleh jadi blue white screening pun boleh. And then kita akan ambil and then kita akan industrialize lah. Okay, ini adalah step for the ini adalah steps in the using the cDNA dan itulah saja cepat pula. Okay, dan itu saja untuk chapter 8. Okay. Recombinant DNA technology. Again, ingat kalau awak faham tools, if you faham the tools, you faham the steps, and then you faham the cDNA, memang awak boleh jawab the exam lah. Okay, ini sahaja yang awak perlu tahu untuk chapter 8. Basically, they are of the same. Diorang ni sebenarnya benda yang sama. Cuma sedar pecah-pecahkan untuk awak nampak satu. Okay, but again, kalau insulin dia akan menggunakan DNA. But
dia perubahan dia adalah step di sini saja. CDNA itu sahaja yang akan dia berubah lah. Okay, kita ambil DNA tadi, ambil DNA, kemudian kita akan menghasilkan cDNA daripada sini. Kemudian baru kita introduce dengan the same restriction enzyme to produce the same sticky end, the same ends. Kemudian kita akan insert. Bila insert akan adanya transformation. After that amplification, ni adalah cloning ataupun amplification. Kemudian kita screen dulu, we screen, barulah kita ambil dia, we extract the product. We screen and then we extract the product. Sebab awak kena ingat, tak semestinya semua bakteria itu akan dapat recombinant plasmid kan. Ada bakteria yang dapat original plasmid sebab as I said cut itu dia boleh rejoin balik from original plasmid. So sebelum kita ambil before we isolate and expand, kita screen dulu, maybe we can do blue white screening, barulah kita akan expand the population and kita akan industrialize, kita akan perbanyakkan insulin. Insulin inilah yang akan kita akan letakkan dalam dalam vial untuk ibu ayah yang ada kencing manis gunakan, dan cucuk dekat kulit lah. Okey, dan inilah yang kita katakan external insulin ataupun insulin. Bukan apa yang saya tak lupa. Saya lupa perkataan dia, tetapi dia adalah medical insulin lah yang kita hasilkan sendiri daripada genetic recombination technology. Okay, itu sahaja yang awak perlu tahulah. Alright, you faham the concept and you faham the concept of cDNA. Okay, kenapa kita guna cDNA tak guna DNA? Sebab kita nak protect DNA lah. Okay, dan basically awak boleh jawab kalau awak boleh faham the concept. Alright class, itu saja untuk chapter 8. Boleh start dengan kerja. Nanti saya akan maklumkan kerja apa yang awak kena buat. Alright, thank you.